What's up guys? Kain. Kain tayo. Kain mga idol. Kain guys. Tanay, kain. Ano mong manok? No? What's up? What's up? Shout out mga kamanok, adobong manok. Yan ang ulam namin guys. What's up? Pambansang ulam. Pambansang ulam. Pambansang ulam ng Pinoy. Adobong manok. Yan o, adobong manok. Pambansang? Manok. Adobo. Pambansang ulam ng Pinoy. Pambansang ulam ng Pinoy. Mahirap. Adobong manok. Ano yan? Adobong manok. Tumatagal ng 3 araw. Budget 3 araw nito, adobong manok. Isang lutuan lang. Shout out.